Alors, j'ai commencé à pirater une musique parce que je refais mes cassettes et là, comme je suis un peu fatigué là, alors je vais me faire m'arranger parce que j'ai une crème pour ça et je vais le mettre et on va écouter en même temps la musique. Donc je ne vais pas parler. C'est aussi parce que je fais déjà 3 films aujourd'hui et je suis au troisième et je suis fatigué. Mais j'avoue que je suis emballé pour cette histoire. Et donc voilà, je vais commencer à me maquiller, n'est-ce pas? Non, mais après, je vais l'enlever parce que ça va durer je ne sais pas combien de temps. Mais en même temps, je vais faire une performance, comme on dit. C'est ça. Et bon, il se peut que des fois, je vais sortir des conneries, je ne sais pas. Mais ça va pas, je vais pas louper de le dire parce que je suis là, c'est pour un délire et je parle avec la bouteille parce qu'il y a un truc que j'ai appris beaucoup avec une bouteille. Et c'est pour ça, c'est l'eau, mais je veux vous montrer l'idée pourquoi j'utilise la bouteille. Bon, déjà, c'est pour boire de l'eau et aussi pour faire un travail de voix. Voilà, je parle là, maintenant je veux parler avec celle-là. C'était l'outil que j'ai trouvé pour parler, mieux parler, et ceci, c'est une partie de la technique pour parler, pour maîtriser le souffle, tout ça. C'est simple. Vous mettez la bouche là, vous soufflez. Je vais poser la bouteille d'eau. Vous soufflez. Vous entendez? Voilà, c'est le bruit. Donc, c'était très très bien. Ça vous met, par exemple, vous pouvez parler, vous utilisez le bec là, vous parlez, vous mordez le bouchon. Regardez. Et vous parlez la langue, appuyez la langue avec. Vous dites n'importe quoi, chantez, vif, merde, fais chier, bordel, oh, qu'est-ce que, comment celui-là, enfin, vous essayez de parler comme ça, voilà, essayez, vous verrez, ça va vous aider beaucoup. Ça, la voix, elle change, vous voyez, la voix, elle est plus claire. C'est ça le truc. Pensez-y, c'est pas cher, c'est accès à tout le monde. Il y a aussi un truc que je voulais dire, s'il vous plaît, n'oubliez pas de boire de l'eau. Le matin, quand vous vous levez, boire un verre d'eau. Et puis, vous attendez, vous verrez, ça va vous faire du bien. L'eau, c'est toujours très bien. Alors maintenant, je vais mettre la musique que j'avais prévue parce que je vais faire ce masque, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de musique pour l'instant. Voilà, mais ça va démarrer. C'est pour ça que je tenais à faire cette introduction pour, voilà. Elle est partie. C'est bizarre, hein? Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ah oui. C'est des barres comme ça, mais c'est pas grave, ça va changer. En fait, c'est mon lecteur cassette que j'ai trouvé dans la rue en 1991. J'ai une tunaire pareil, très recherché par les collectionneurs. Donc c'est ça que l'on entend. Voilà, je vais attendre, je vous parle un peu parce que la fille qui chante là, je ne m'attendais pas. C'est pas ça que je voulais enregistrer. Donc je parle pour combler aussi la chanteuse que je connais beaucoup, j'aime beaucoup, mais j'ai pas eu le choix. Là, c'est là où ça va démarrer. Vous allez entendre africain, mais c'est très 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 bien. Voilà, j'ai attaqué le truc. Écoutez, je dirais. Ah, ça, écoutez, ça me fait.
Tem que botar muito. E faut mettre beaucoup. Vai virar uma máscara assim, que vai secar. Aí depois é só lavar a tua cara, fica parecendo bunda de criança. J'ai dit que ça fait du bien. Après, vous avez le visage comme le cul d'un bébé. Il y a un son bizarre que j'ai entendu. Je crois que c'est africain. Je comprends pas. Mais je suis en train de fermer tout là parce que c'est pas possible. Pardon. Alors ça coince là, c'est pas bon ça. Et je vais arrêter là parce que c'est pas possible. Non, non, c'est pas du tout bien. Voilà. Voilà. Música chata, né, cara? Puta que pariu. Ah oui, c'est ça. Là, c'est quoi, là? Ça, c'est la techno. C'est vieux, ça. Alors, je vais peut-être faire un truc pour vous montrer, parce qu'il est 15h, 15h05. Aujourd'hui, on est le 19 décembre, vendredi 2014. Il est 15h05 précisément. Je vais faire un mouvement brusque parce que je vais prendre la caméra. D'accord? Et vous allez voir le temps qu'il fait. C'est incroyable. Voilà, je vais me lever et je vais vous montrer
D'accord? C'est pas prétentieux, mais c'est que c'est vraiment intéressant. La lumière change tout le temps. Vous allez voir. Je vais faire un mouvement brut avec la caméra pour la prendre et aller dehors. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais ouvrir la fenêtre et après, vous verrez comment c'est le ciel. Regardez, je vais aller doucement parce que c'est terrible. Voilà, un petit peu. Je vais juste aller doucement. Comme ça, vous allez voir. C'est la rue Jean Bossure. Et il pleut. Aujourd'hui, 19 décembre 2014. Regardez le ciel, la lumière. C'est vraiment. Regardez. C'est le ciel de Paris. Je ne me lasse pas de cette ville. Je ne peux pas m'en passer. Je ne m'en passe pas. C'est pas possible. Vivre une fois venu à Paris, ça déchire. Parce que vous êtes quand même dedans et vous ne pouvez pas échapper. Mais le ciel est magnifique. Alors, je suis en train de parler, c'est pour combler la musique qui est un peu chiante et que je vais poser la caméra là, comme ça. Il faut que j'aille chercher le papier qui est tombé parce que c'est bricolé. Alors, le papier, il est tombé et je suis obligé de fixer la caméra voilà, d'une manière à ce que ça ne bouge pas. Voilà, je sais que ça bouge un petit peu, mais je n'ai pas le choix. Voilà, est-ce que là ça va? Je ne sais pas. Oui. Voilà. Le ciel de Paris. Alors, voilà. Et en fait, pardon, j'ai sous moi là, oui, c'est un foulard. Hein? Voilà, c'est un foulard. Et en fait, je mets ça avec une veste par-dessus et ça fait tout de suite chic. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ça peut paraître un foulard, mais en fait, c'est pas un foulard, tu sais, c'est un pantalon. Regarde, je vais vous montrer. Regarde. C'est un pantalon africain que je suis allé. Il y a le bruit dehors, c'est la voiture qui gêne, là, ça m'a fait chier. C'est le camion garé, l'égoïsme des gens. Tu vois, il est garé, il attend que le mec se déplace. Donc voilà le bruit. C'est terrible. Ah là là. Moi, l'égoïsme, le bruit, la nuisance sonore, je ne peux pas. Voilà, donc c'est, comme je disais, c'est un pantalon africain. Voilà, je vais vous montrer, regardez. Là, c'est un pantalon. C'est juste, la question c'est juste d'imaginer, tu vois, tu mets ça comme foulard, et bien les gens y croient. Mais il faut savoir le faire, il faut imaginer. Et moi, voilà, si je fais ça, j'ai raconté un boba, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est que je suis en train de m'entraîner comment faire, comment pas faire, tu vois, c'est ça le délire. Mais il va falloir que je sorte aller faire des courses parce que je n'ai plus rien à becter ici. Donc voilà, je vais arrêter de déconner, mais c'est un peu brut dès le départ. Mais ça va rester là. Je vais refaire à nouveau. La musique est copie cassette. Alors, vous savez, un chat, sachant, sacher son chat, c'est un bon chasseur. C'est pas ça du tout. C'est un chasseur, sachant, sacher sans son chien, est un bom chasseur? Je ne sais pas. Não, aí moçada, é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui. Eu já explico en brésilien parce que ils n'ont rien compris, parce que je déconne en français. Donc, c'est du gank pour eux, parce que ça va. Não, eu estou falando que eu estou deconando aqui com essa história de maquiagem e tudo. Expliquei para agora que uma técnica que eu aprendi. Então, a ideia é você usa essas garrafas, tá vendo? Você não custa barato, você usa essa garrafa e você
Use a garrafa, eu estava explicando no início, olha só, veja bem. A garrafa, você morde ela na boca, olha, eu vou explicar, olha só. Bota na boca e você fala dentro, você sopra, tá vendo, ó? Isso é prático e barato, entendeu? Se você canta, isso aqui ajuda pra caramba. Mas só para quem canta, não. Todo mundo pode fazer. Custa barato, se for um buraquinho, e você treina desse jeito, ó. Você bota a boca aqui e fala, ó. Bom dia, tudo bom? E aí, o que você tem? Você vai onde? Vai à praia, vai na casa calor, caminho, se vai para a floresta da Barra, ou será o Favuna, Jacarepaguá, Copacabana, Timó, está Rio de Janeiro, Brasil, acorda, povo, temos que lutar, entendeu? O povo tem que sair na rua, senão ninguém pega, entendeu? Isso você aprende a falar, caramba, quando você faz todo dia, você vai chegar uma hora, você vai falar, eita, cara, vocês vão ver a diferença quando eu tirar a garrafa. Vou falar uma coisa, olha, ouça bem. A minha voz era totalmente clara, e assim você fica 10. Então, usa isso, assim, porque é muito bom. Tem uma coisa também que vocês podem usar para a brasileirada aí, você fala com isso na boca, olha, tá vendo? É um exemplo, tá? Você fala todas as palavras. O meu cunhado, o marido da minha sobrinha, ele estava com problema de comunicação, eu dei a ele as dicas para ele poder dar certa assistência do trabalho que ele tinha que fazer. E vocês podem, todo mundo pode fazer. Tem que usar, tem que treinar. Você perde você adquire uma boa pronunciação com isso, entendeu? Eu vou fazer uma demonstração, falar com vocês em português, entendeu? E isso aqui, criança pode fazer isso, entendeu? Só pegar a criança aí, botar ela em frente e ela vai vir e ver. Aí vocês pede, a criança vai vir ver o que eu vou mostrar para vocês, que é importante, elas vão ver isso e elas vão treinar, entendeu? Elas vão treinar. Você bote na boca, assim, ó, você morde na boca, bota a língua, assim, ó. Né? Quando você falar, você morde com os dentes, assim, ó. E você usa, tá vendo? Você usa, fala tudo que você tiver que falar. Fala, vai pra sei para onde, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e ponto, entendeu? Você pode falar tudo, sem problema. Você vai posicionar suas cordas vocais ao mesmo tempo, entendeu? Tem que treinar. Eu aprendi aqui, assim, tipo, achei um livro de indicando. Aí eu peguei e adotei. E tem curso aqui que isso me ajudou pra caramba. Entendeu? Você começa a centrar a tua forma de falar, fica mais, a tua presença vai mudar, você vai conseguir, o pessoal que canta, não sei aí se ele faz, mas todo mundo faz, assim, para poder praticar uma leitura, entendeu? Então, vai lá, viu? Você pode fazer assim também, ó. Você fala apertando aqui, ó. Assim, ó, usa como apoio, tá? Bota aqui, ó. Aí você fala, entendeu? Isso ajuda você a falar. Você pode fazer com uma rolha, entendeu? Então, presta atenção. Outra coisa. Beba um copo d'água todo dia de manhã cedo. Não coma rápido, porque você engorda. Ninguém sacou ainda isso até agora. Se você comer sentado, você toma, toda vez que você for comer, pega com calma, almoça, não fica comendo apressado, que você não consegue fazer a digestão. E as pessoas comem muito rápido o tempo todo, sabe assim? Engole. Conclusão, fica assim, obesa, mas não prestou atenção no que comeu, entendeu? É só pensar. Não come rápido, não come em pé, sente. Porque comer é um momento assim intenso, sabe? Então, vai lá. Aí, ó, vai moçada, faz isso, viu? Aproveita, porque
Se vocês tiverem possibilidade aí, moçada, de praticar com as crianças, mostra para elas, explica para elas como funciona, que vai ser muito interessante para elas, quando elas forem na escola, por exemplo, elas vão assim, vai chegar na escola, vai até falar, a gente pode fazer isso, que elas vão se tocar, que elas começam a descobrir o que é a voz. A voz é a nossa riqueza, entendeu? Então, a gente tem que correr atrás. Vai, olha, sabe? O nosso país vai para frente se, por exemplo, isso não é nada, mas se as crianças começarem já logo, elas são longe, tenho certeza. Olha lá, isso aqui eu aprendi vendo programas educativos que eu peguei essa ideia. Aí eu já fiz vários filmes com esse método. Então, só que eu não uso caneta, já foi para mim. Mas tente, quem não tenta, nada tem. Quem não risca, não petisca, entendeu? Então, vai lá, já foi, moçada. Ó, aquele abraço, segura a onda. Tente passar para as crianças essa ideia, que vai ser muito interessante para todo mundo. Para todo mundo, que seja criança ou não. Monta uma coral, se for, com a criançada toda, ensina elas a história, que eles vão, se você consegue reunir umas crianças todas numa escola, explica para elas, sabe? Vai na escola, dá ideia para a professora lá da Vistalexia, né? Eu converso com a professora, explica para ela a ideia. Então, pode criar um evento, assim, sei lá, uma abertura para as crianças poderem se expressar, entendeu? E elas vão se tocar logo. Então, né? Bom, olha, chega, vamos parar por aí, moçada. Aquele abraço, segura a onda. Hoje tem uma história do Trou Noir, é um buraco preto, sabe? Je fais une vidéo qui s'appelle Le Trou Noir aujourd'hui. Eu fiz um filme hoje que chama Túnel Negro. Então, Túnel Negro, aí. Aquelas coisas. Vamos lá. Valeu.